partir de maintenant que la motivation, une fois tu rentres dans ma chaîne, il y a que la motivation. À partir de maintenant كاين غير la motivation. عرف راسك ملي تدخل عندي غادي تموتيفا باش دير كاع داكشي اللي بغيتي في حياتك وتحققه ان شاء الله. Yo la famille, j'espère que vous allez bien et que vous allez de la forme. Moi déjà pour commencer une vidéo, je vais vous montrer et comme vous avez vu au titre de quoi on va parler. Moi la famille, voilà. Donc j'espère que vous allez bien et واش يكون عندكم هذيك يكون عندكم على فورم. المهم هذاك الشيء هو اللي كاين، داك الشيء اللي خاص. المهم كل شيء ما نطولش عليكم وغادي نوريكم شنو غادي علاش نهضروا على هذا الشيء هذا، على المكونات الغذائيه les compléments alimentaires. On va parler de ça, de tout ça la famille. Donc partez pas loin, restez ici, restez branchés et on va voir ce qu'il faut prendre pendant la journée, bien sûr, et avant l'entraînement, pendant et après l'entraînement. Donc restez branchés. Si vous voulez apprendre des choses, si vous voulez savoir ce que c'est la whey et ce que c'est le jumbo, voilà. Donc restez branchés avec moi la famille. بقاو معايا باش تعرفوا كل شيء على هاد لي كومبليمون اليمونتير وهاد الشيء اللي بغيتو تعرفوه وتعرفوا شنو هو الفوائد ديالو واش مضر للصحة ولا راه مزيان ولا ما مزيانش. المهم الا بغيتو تعرفوا هادشي كله بقاو معايا وعرفوا بلا à partir de maintenant que la motivation, une fois tu rentres dans ma chaîne il y a que la motivation. Donc بقاو معايا و à partir de maintenant كاين غير la motivation. عرف راسك ملي تدخل عندي غادي تموتيفا باش دير كاع داكشي اللي بغيتي في حياتك وتحققه ان شاء الله. دونك بقاو معايا لا فامي، بقاو معايا. المهم الخوت جاني واحد البروبليم ديال الاضاءه. J'ai eu un petit problème technique de la lumière, du coup voilà quoi. Même voilà la famille, j'ai réparé le problème, j'ai essayé de trouver la lumière qu'il faut pour finir ma vidéo. Je suis désolé de ce problème technique hein. Voilà. المهم شفت وفكرت كيفاش ندير لا لوميير. المهم بقاو معايا باش تعرفوا. المهم كتفيق كيف ما قلت لكم، كتفيق بوندون تا جورني، كتفيق ما عرفتي شنو خصك تاخذ، شنو هو البتي ديجوني اللي خصك تاخذ يكون ماجيك باش بوستي لا جورني ديالك. Tu sais pas quoi prendre pendant ta journée, enfin pendant le premier repas, petit déjeuner, et comme ça genre tu sais que ta journée ça va devenir une folie, que pendant ta journée tu seras en forme, on va dire. Oui. Tu prends, on va dire, les œufs pour la protéine. Il y a la crème de riz qui est juste là. Voilà. Donc, vous pouvez prendre ça. C'est la meilleure chose. Donc, comme je vous ai dit, voilà. La crème de riz. Ça là. Vous pouvez prendre le matin avec votre petit déjeuner, on va dire. Vous mettez la dose là. Regardez, je vais vous montrer ça. Je vais pas le faire mais je vais montrer juste. Il y a ça là-dedans. Donc vous pouvez prendre ça. Donc l'élément que je vais vous montrer, donc je vais l'enlever. Comme ça c'est carré. Au cas يكون هذاك الشيء هو هذاك. المهم كيف ما قلت لكم غادي j'explique même en arabe. donc كيف ما قلت لكم لا كريم دو ري، الناس اللي ما عارفينهاش راه كنشوف الناس ما مهتميش بها بزاف. دونك هادي تقدر تاخذها في الصباح مع البيض مع الشوفان مع الروز حتى هو يكون مهم. ما كاينين اللي ما كياكلوش في الصباح، كيقول لك كيفاش نضرب انا الروز في الصباح المسطي ولا مالو.
ولكن اخويا هذاك راه هو الا بغيتي المسك ديالك يتربى راه هو هذاك. ضرب الروز، ضرب البيض، ضرب هاد لا كريم دو ري، هي لا كريم ديال الروز. فوالا دونك voilà la famille. Pour ce élément là c'est fini, c'est terminé. Donc هادي c'est pour la masse. غادي نقولها لكم c'est pour la masse. من بعد عندنا هذا فينيغريك، الحلبة راها مهمة. اللي ما عندوش هذا ياخد غير الحلبة في الصباح، والحلبة كتوريك شنو غادي تاكل. هي بلا ما تتفكر شنو، بلا ما تقلب على الماكله، هي غادي تقول لك سير كول، تدق عليك تقول لك سير كول. تاكل غير معلقه صغيره ديال الحلبه في الصباح غادي تولي موطور، عرفتي موطور كطير. المهم ضرب هادي مع الصباح. الفينيغريك اللي ما عرفهاش هي الفينيغريك pour les gens que ils veulent savoir ce que c'est. Ce fenugrec, tu le tapes le matin. Donc celui qui a pas les moyens d'avoir ça, il tape juste le fenugrec normal chez lui. Voilà, et il prend une cuillère, une petite cuillère, et il va voir sa journée. Elle va devenir, tu vas taper, si tu tapes 3 repas pendant ta journée, tu vas taper plus que 3 repas. Donc c'est fini pour ce élément-là. Et juste les gens qui sont... Oups, problème technique encore. Hein. Oups, vous me voyez là. Bon. Donc, pour la masse, les gens qui savent pas quelle protéine prendre, la whey c'est différent que Jumbo et celui-là. Voilà. Donc, si t'es maigre et que voilà quoi, tu veux prendre vraiment de la masse, t'es vraiment maigre, je te le conseille vraiment, le Jumbo. Voilà, ce Jumbo là, je te le conseille. Et avec celui-là aussi, il y a le Serious Mass, il y a Mastec. C'est des protéines que tu peux prendre si t'es maigre vraiment. Et voilà, ça va t'aider. Ça va vraiment t'aider. Et après la whey, c'est vraiment une protéine sans sucre. On va dire Jumbo et cette protéine là, c'est comme si tu prends, on va dire Snickers, des trucs comme ça, on va dire. C'est pas comme la whey. La whey, il n'y a pas de sucre, sans sucre, vraiment. Donc voilà, c'est comme ça, c'est clair pour vous. Vous dites pas ouais c'est dangereux, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Arrêtez d'écouter les gens qui parlent trop. Faut pas les écouter. Si t'as un objectif, fais-le, ou dire l'objectif اللي عندك وتشوف كيفاش غادي تريوسي dans la vie. كيفاش غادي comment tu vas réussir. Oui, la famille. Après, comme je vous ai dit, voilà, pour le matin. Si vous prenez, voilà, je vous ai dit ça. فينيغريك الحلبة، تضرب الحلبة وتشوف. المهم مع هاد الفيتامين، هذا تا هو راه شفتو راه كاين حتى في المغرب. راه عندكم هذا في المغرب، راه عندكم، راني شفتو في شي ماغازات. لوميغا 3 ضرب هذا مع البيض ومع الروز والفلوكون دافوان، الشوفان اللي هو الشوفان. المهم هادشي هذا ضربو راه تولي عاود كدردك. المهم عاد هذا اللي ورايا، هذا اللي هنايا شفتوه، هذا حتى هو تقدر تضربو الصباح، تقدر تاخذ منه اون دوزيت، واحد المعلقه، وغادي تشوف كيفاش تبوستي مع راسك. عاش في الصباح تاخدو. المهم غادي نعاود نكسبليكي لكم كيفاش. المهم لا ديفيرونس على هذا و هذا. دونك هذا وهذا راهم بريسك بحال. دونك
فيهم كيف ما قلت لكم راه بحال فيهم السكر. دونك اللي واحد اللي رقيق تجي معاه هذا في تقدر تاخذهم بلا ما تخاف. بلا ما تخاف المهم خصك الا تاخذ هادو راهم مزيانين للواحد اللي باغي يغلاض هو رقيق وباغي يغلاض. هذه حتى هي راه اللي باغي يغلاض مي يغاردي لا فورم ديالو مزيانه. لاواي هي اللي نقول لكم مزيانه على هادو. علاش؟ لحقاش ما فيهاش السكر. ملي كتصيبون كتفورما وكتولي عندك دونك بلا ما تحتاج تاخذ هذيك جيمبو سيريوس ماس والماستيك سي بون. ما كاينلاش فيهم السكر اربعد منهم. دونك ملي ما حدك دابا الترقيق غير خذ الجيمبو والماستيك والسيريوس ماس وهاد لي بروتين اللي وريتك. دونك ما كاينلاش تخف. دونك ملي غادي تبوستا وغادي تولي عندك لا فورم راه تدوز لاواي وما غاديش تبقى كاع حتى تنساهم هذوك. دونك لاواي هي اللي مزيانه. حتى الاخرين راهم مزيانين مي ملي يلاه كتكون بادي في المسيره ديالك راه كتبدا بهم ما كاينلاش تخاف منهم. فوالا خوتي فوالا لا فامي. دونك وانا من بعد في لا سيونس ديالي كيف ما قلت لكم هادي الكاربز باش تضربوا الكاربز راه في وسط لا سيونس ديالكم تقدروا تاخذوا هادي فيتارغو. فوالا خصكم تعقلوا عليها. دونك هاد فيتارغو هادي راه نيكل. ما عندي ما نقول في تولي انرجي عندها واعره. Voilà la famille, pendant l'entraînement tu peux prendre ça comme avec de la créatine et la BCA. Alors BCA, Vitargo et la créatine pendant... Moi je préfère la prendre pendant ma séance, donc comme ça j'ai vraiment de l'énergie. J'ai rien à dire que... En fait quand je vous explique ça, c'est que je l'ai déjà essayé. ملي كنشرح لكم هادشي راني ديجا اسييت وديجا خديت كنشوف لي في ملي كيديروا لي. Je vois vraiment l'effet comme ça. Je vais pas vous dire ouais vas-y je sors ça de ma tête. Il y en a qui vont je sais pas quoi. Moi comme je vous ai dit je préfère la BCA créatine et la Vitargo pendant ma séance. Et après chacun comment il va être tu vois je sais pas. Après il me reste ça comme élément, le dernier que je vous ai pas encore montré c'est le Multi Pro. Bon ça c'est des vitamines. Vous prenez ça comme je vous ai dit. Ça c'est on va dire c'est presque on va dire c'est presque ça. Voilà. Donc vous prenez ça la famille le matin avec votre petit déjeuner et vous allez voir comment vous allez sentir en fait. Je vous dis pas de la merde comme ça je la sors de ma tête. C'est déjà pratiqué et j'ai déjà essayé comme ça j'ai vu l'effet. C'est pour ça je vous explique ça. Donc vous allez pas avoir peur de je sais pas quoi. Après ça reste des compléments alimentaires. Il n'y a pas de la magie pour devenir je sais pas quoi. Ça reste que des compléments alimentaires. Ils vont juste t'aider pour avoir un minimum on va dire. Après c'est la nourriture qui va t'aider. C'est pas du tout ça. Ça va t'aider genre un minimum on va dire. Mais ce qui va t'aider le plus c'est la nourriture, c'est tes repas. S'ils sont pas équilibrés, c'est même pas la peine que tu achètes tout ça. C'est même pas la peine que tu mets de l'argent dans tes compléments alimentaires on va dire. Voilà donc
soyez prudents. On va dire les repas que tu dois prendre, il y en a plein, le riz, patates douces, poisson, blanc de poulet, il y en a plein, pour avoir des biceps quoi. Bon la famille, j'espère que ça vous a plu cette vidéo là, c'est la fin donc ما تنساوش pouce bleu. Maintenant, je le pouce bleu. Oubliez pas ce pouce bleu. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé. Et j'ai vu que vous avez kiffé la vidéo de mes pancakes. Donc, je vais voir des vidéos comme ça prochainement. Je vais vous faire plein de vidéos et il n'y aura que de la motivation. Sache que quand tu rentres dans ma chaîne, c'est pour te motiver et te rendre vraiment heureux s'il veut. J'ai dit quoi? S'il faut. المهم لا فامي خاصك تعرف حال ملي كتدخل عندي راك غتولي موتيفي امور موتيفي باش تحقق احلامك وتبغي انت دير بحالي راك كتموتيفيني المهم الخوت فوالا j'espère que vous avez kiffé cette vidéo là que je vous ai expliqué assez et que vous avez eu ou que vous avez appris des choses avec moi. المهم الخوت نتمنى تكونوا خديتوا نصائح وعرفتوا بالله هادشي راه ماشي خطير وماشي مضر للصحه. دونك هادشي هذا راه مزيان غادي غير يعاونك باش تكون اون فورم وعندك الصحه. دونك هادشي ما فيه حتى شي خطر. دونك نتمنى يكون عجباتكم هاد الفيديو هادي والى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسوش لي كومونتير جيم بارطاجيو ونتمنى تكونوا في صحة جيدة. و la prochaine la famille, oubliez pas les commentaires, pouce bleu et partagez s'il vous plaît la famille. Et oubliez pas que je vous aime. À la prochaine la famille.